अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आइलाम तो शरीफ सन ओनार मंतु आज यार गोवा इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर हुई तो ओनारा तो खूब गम लगे आशा करी ओनारा वीडियो आज फार्स्ट टू लास्ट साइज गले तो बुझे पारिबा तो कि सम्बन्धे गले गोवा एप सम्बन्धे ट्रांसलेट नाम एपर नाम ताई तो दिरेकी ओनारा एप देहर तो हि भालो कि पारिबा हইলে तो ओनारा धर जेहनो लैंग्वेज मानी जेहनो खान वाट नबुझर यही बामा जारे ट्रांसलेट बिल्ले तले मानी यान धर फॉर एग्जांपल ऑन इंग्लिश जानो तले आरो बांग्ला जानो नातबा उर्दू जानो नातबा आरो अन्य लैंग्वेज जानो तो अनहरे पाँच जो जेहनी के अनहरे मानी इंग्लिश माजे मेसेज गुजे तले हेतु अन वाट को नबुझर जियान वाट नबुझर हि बा वाट बा लइरो अन जदि एप माजे लइरे साइज बिल्ले तो बादे मानी इंग्लिश टू बांग्ला नातबा बांग्ला तो अनरे धरे इंग्लिश दिया इंग्लिश वार्ड नबुझो दिरी तो अन्य तुम अन एसी लैंग्वेज बुझो नातबा बांग्ला बुझो नातबा उर्दू बुझो हे लैंग्वेज गुरी दियारे तो ट्रांसलेट करले तो अने कि बुझी पारिबा खनिला गुरी यान मानी कि दियान तले एपले हामियां गुरी पारिबा तो यार बादे अन जो अनर फरास होई नरम बोले तो हेड आवाज दी दिबो तो बांग्ला मादे बांग्ला मादे फरारे क्लियर করে অনরা দেখা দিব ইংলিশ মাদিও ফরারে ক্লিয়ার করে দেখা দিব তো অনরা সন দিয়ারে মানে আবার ফুনিয়ে পারিবা তো এন্ডিলা ধ্যান ধ্যান তিনার মজা হাসিল করে পারিবা এই মালুমা ধ্যান জানতে মনে হদ দইলে অনরা তুন ভিডিও ফুল চাওরি অনরা ভিডিও ফুল চরম হলে এই সুন্দর করে ইউজ করে পারিবা তাহলে এই নিজে হ্যান্ডেলা জানতে মনে হদ মালুমাত হই দিহিন জানি পারিবা তো অনরা এই সদে রোহিঙ্গা এন্টারটেইনমেন্ট আই অনরা মধু শরীফ হোসেন তাহলে অনরা ভিডিও ফার্স্ট টু লাস্ট তাহলে तो ओनारा हुई एपर होता तो जे एपर होता हुई तो आई स्क्रीनर आसिया तो स्क्रीन में ओनारा देहर ट्रांसलेट एप जी देहर आई बेया तो ये मादे गुलिया गुली मत इन इंटरफेस जोना देहर तो एडाउ तो एक कोनो मादे एडाउ तो इंग्लिश देहर तो एडाउ तो उर्दू देहर तो ये उर्दू गाना उर्दू एडाउ तो गुरी दिया होले इंग्लिश आसी दे एडाउ तुन और इंग्लिश आज दिया जो उर्दू रे आतु करा होले माजे दुआ तिर हला दहर इक्का गो तो ये मत ठाज गुजी मतर तो एकुलर गो एकुलगी आम तो गुजी मतर और दे जे कुलर गो हेकुलगी तो हन हन इंतु हन इंग्लिश टू उर्दू आसे दिया एडे इंग्लिश टू उर्दू गुजा आसे इंग्लिश टू यदि एडे देहरा बेगासी तो यहाँ देहरा ओनारा उर्दू देहर उर्दू उर्दू मादे ठाज गुजी मतर एडे उर्दू मादे ठीक देहरा ठीक गुई आसे एडे अनहे जेते डइला लैंग्वेज दिते मन হয় তো দিলে কিন্তু বাসিরে দি পারিবা হেডা হতুন বুঝনিয়া তো यहाँ तो যদি ফর एग्जांपल यहाँ मादे उर्दू यहाँ मादे बांग्ली আছে बांग्ली মানে बांग्ला हारिया तो बांग्ला दी यहाँ मादे दिया মানে तो फॉर एग्जांपल यहाँ मादे हन यहाँ तो एक ही हो यहाँ तो गाय जहां गुआ वर्ड ट्रांसलेट करी फॉर एग्जांपल धरो वाट हरे दी WSAT वाट वाट हरे दिमते हमारे एक किए हो लेखा एडे देखने ओनारा किए हो लेखा यान इंग्लिश मादे खेव आई लिखी दिए बाद गया मादे बांग्ला मादियो किए हो लेखा को इकार किए होरे लेखा की लेखा बुझने तो एडा तो अब तीन तिरहला को देखो दें तुया इबे ये तिरहला हमारे ठाज गुजी मत इन लागुरी इंटरफेस जनरा तो इन लागुरी इंटरफेस बुझे एडा आबार आवाज फुनी पारिबा ओनारा एडे सन को देखरा इंग्लिश जेहत आसे यम मदिया ए सन मारा यो देहते लागुरी रे या इन लागुरी सन देहतर इन लागुरी हमारे ठाज गुजी मतर आवाज दे रे तो आवाज ही ओनारा फुन हुनता नहुनतर एडाई माइक्रोफोन यूज करी हिसाब रे तो ओनारा फुन नहुनित पार मान लाखेन तो यार बादे ए एंतु ओनारा देखर लामा मादे दे बांगली होरे एडे किए हो लिखि दिया तो या मदे दे बांगली बा सन ओनारा देखर तो या मदे इंग्री टाच बिले मतरा तो आवाज दे रे किए होरे बा ए कि इंग्लिश मदे आवाज दे तो आवाज दिले मतरा इन लागुरी तो ओनारा कि इंग्लिश लेखाय आना फरा ठीक करी पारिबा तो बर्मिश लेखाय सॉरी बांग्ला लेखाय फरा आन ठीक करी पारिबा तो इन लागुरी ओनारा साइ पारिबा तो ओनारा इन लागुरी ओरा ट्रांसलेट करी साइ पारिबा फॉर एग्जांपल यहाँ तो दे এখন कि बांग्ला ट्रांसलेट है धरे मदे बांग्ला आसे मदे ठाज गुजी मतर इन लागुरी आछे तो এখন उर्दू दो दे
তেন দিলা যখন ল্যাঙ্গুয়েজ দি পারিবা যখন যে জি বুঝিয়ে দি পারিবা তখন তে ওয়াট মাদে ওয়াট দিও ওয়াট ইয়ান আসা যদি তো ওয়াট ই ভালোই অদ উর্দু লই ট্রান্সলেট করে সদ দিয়া তো এড়ে আবাস আছে আবাসের মাদা উঠে চাই পারিবা ওয়াট ই হন লাগলে ফরে দিয়ে ফরাইও চাই পারিবা তো উর্দু মাদিও উর্দু এনতে লেখা উঠে এড়া তো কোনো দেহর তো কিন্তু এই স্পিকার আছে উর্দু হয়ে লেখা আছে দিয়া তেরিয়া তো আমাদের ঠাইসগুলি মতো লাউরিয়া আওয়াজ দিয়ে স্পিকিং উর্দু হয়ে কিন্তু লেখা কান উঠি লেখা না তো আমাদের একেবারে মাইলে মতো দেখো না স্পিকিং ইন উর্দু মানে উর্দু মধ্যে আওয়াজ দের উর্দু মধ্যে আওয়াজ দের এটা কিয়াং হয়ে উঠিয়া বুঝে তো এটা আওয়াজ ওনারা নহুনি তার আমি এটা মাইক্রোফোন ইউজ করে দিতে তাই কেউ টাইম লাগলে তাহলে আমি মাইক্রোফোন কিয়া ওনারা ফোন যে কিয়া হ্যাঁ তো কিয়া এম হয়ে আওয়াজ আসছে আর ওয়ান ইংলিশের আনসার হয় ওয়াট এম হয়ে আওয়াজ আসছে তো ওনারা যে হন হি নরে কি এই মানে এড়া আনি ওরে ট্রান্সলেটও করে পারিবা আর অনতো যদি যা ফরা সই ইনর ফরাইয়ান সই করে পারিবা উর্দু তো যে হন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেট করর তো ইয়ান ফইতে মুশকিল হইয়া নতুবা ফরা কাগজ সই ইনর তো ইয়ান সই করতে মনে হলে তাহলে ইয়ান সই করতে মনে হলে কিন্তু এই কি স্পিক দিয়ে এই আওয়াজ দিয়ে আওয়াজ শুনি পারিবা বুঝছো না যে আওয়াজ অনারা এই বিবাহ লরে যেহন কি হতাকান যেহন ওয়ার্ডগো নবুজর উর্দু নবুজর এই উর্দু তো ইংলিশ ধরো উর্দু গান বুঝর ইংলিশ নবুজর নতুবা ইংলিশ বুঝর উর্দু নবুজর তাহলে নিলা যেহন ডইলা করে অনেকে ট্রান্সলেট করে পারিবা ওনারা এদু দাহা দিয়ে দে হে দুলে ওনারা কি ট্রান্সলেট করে পারিবা ওনারা কি গিয়া করে চাইলে লেলা করলে তাহলে এর দূরে ওনারা যেহান কি আমি মালুমাত দাহাই ওনারা দূরে বুঝো বলে আশা করি তো ওনারা যদি নবুঝো দিলে আরে এই কমন বক্সের মধ্যে কমন করে আই পারিবা ওনারা তো হন সোয়াল আগারে তাইলে আর ওনারা তো ভিডিও কম লাগিয়ে হইলে তো অন্য দিলে আরো জানিবলা সাথ দে ভাই কল বেশি তাইব নজানাতে ভাই বেশি তাইব জানাতে ভাই বেশি তাইব তাইলে নজানাতে ভাই না ওনারা হামখাই শেয়ার করে দিবে একটা বেশি বেহতর হইব তো আর এন্ডিলা আর চ্যানেল ওনারা সাবস্ক্রাইব ন করে দিয়ে জিন আছে এই রোহিঙ্গা এই এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল বারে যে সাবস্ক্রাইব ন করে হিবে ওনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা নিলা মোর আপডেট পাইবলা নিলা স্যার মে ভিডিও আপলোড করলে ওনারা ভিডিওর কি আপডেট পাইবলা তো দূরে দেওয়াটা ওনারা তো হন চল তাহলে কমেন্ট করে আইবা তাহলে রাখি আর গো নেক্সট টাইম ভিডিও ওনারা হাজির হইম তাহলে রাখি ওনারা আলাদা করবেন ইনশাআল্লাহ আমি ওনারা দোয়া তাহলে রাখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।